Hello guys, welcome to this session. This is our first session for week number 2, in which we are going to check the topic past simple. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de espacio abierto, esta primera sesión de espacio abierto correspondiente a la semana número 2. Y bueno, en esta sesión vamos a repasar el tema del pasado simple. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. So, let's begin. The agenda for today, we start with the objective, then we have a review for past continuous, the one we saw last class. Then we have the topic for this, the first topic for this class, which is the simple past to verb to be. Then we have the second topic, which is the simple past for regular and irregular verbs. And at the end, we have what are we gonna do on next session espacio abierto, which is on Friday at midday at 12, at 12 p.m. At midday, okay? La agenda para el día de hoy, bueno, comenzando con el objetivo, seguido de un repaso del pasado continuo, que fue el tema que vimos el viernes de la semana pasada. Después tenemos el tema del pasado simple del verbo to be, que corresponde a la sesión del día de hoy. Luego tenemos el tema del pasado simple de los verbos regulares e irregulares. Y por último, tenemos que será la siguiente sesión de espacio abierto, la cual se llevará a cabo el viernes a las 12 p.m. del día, a las 12 del mediodía. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta y puedan asistir. So, let's begin with the objective says, Unit number 3, Customs and Traditions. Unidad número 3, Costumbres y Tradiciones. Aplica las nociones gramaticales y el vocabulario propuestos en esta unidad para comunicar de manera oral y escrita experiencias que ocurrieron en el pasado en relación con su contexto. Solicitar información de manera oral y escrita en torno a un evento específico del pasado. Y entonces, este es nuestro objetivo. Utilizar el tema que vamos a ver el día de hoy para poder expresarnos y realizar también nuestra actividad integradora 3 y 4. So, the review for this, for what we saw, on Friday is a reading activity. El repaso para lo que vimos el día viernes es una actividad de lectura. Y bueno, en esta actividad una vez que la hayamos leído, vamos a contestar si estas afirmaciones que tenemos aquí en un lado son verdaderas o falsas. ¿Ok? Yo lo voy a leer primero y después ustedes me van a ayudar, Andrea, Astrid y Azul. ¿Ok? Lo leo primero yo todo y ahorita repartimos quién comienza, quién continúa y quién termina la lectura. It says, it was a quiet night in the bar with a clear sky when something really strange happened. We were admiring the full moon when another singular full bluish moon appeared in the sky. While we were trying to record it with our mobile phones, the UFO suddenly vanished and a little glowing fellow shone in the gloomy atmosphere. We tried to make sense to it, shouting that it might be a ghost or a spectrum. Then we noticed that it was pointing at our dog, and the dog immediately responded. It followed it. Out of the blue, the UFO appeared again, and all of a sudden, the dog and the alien vanished when a shiny light stung our eyes. We checked our recording, but it didn't show a thing. It was all black and soundless. It was the last time we saw our dog. ¿Ok? Ahora sí, les toca a ustedes leer. Vamos a comenzar con Astrid, que va a leer hasta esta parte. Luego, Andrea va a leer hasta aquí.
Y por último, azul termina la lectura. ¿Ok? Comienza Astrid, que lee hasta Sky. Andrea, que lee hasta Spectrum. Y Doug, perdón, y azul, que lee hasta Doug. Pueden comenzar. Astrid, Yes. vamos a leer. ¿Ok? Eh, Okay. It was a por cute night in the park with a clear sky when something really strange happened. We were admiring the full moon when another single awful voice moved Moon. apart in the sky. Ok, thank you. Very good. Muy bien. Astrid, Andrea, continuamos. While we were trying. While we were trying to record Whitehall Mobile phones mobile phones, the office suddenly vanished. vanished and a little growing fellow shone in the Gloomy gloomy atmosphere. We tried to make sense. to it. Shouting. Andrea, Vanished and a little growing fellow shone in the gloomy atmosphere. we We tried to tried make sense. to make sense, though it shouting that it might be a ghost or a spectrum. Okay, thank you. Azul, could you please finish? Yes. Then we noticed it was. Permíteme, es que estoy en teléfono y se me traba la pantalla a veces. Sí, no te preocupes. Ok. ¿Es studying o es painting? Pointing, de apuntar. De apuntar. Ok. Pointing. Our dog. Espérame. And the dog immediately responded. It followed it out of the blue. The joyful appearance Perdón. Appeared. appeared again, and all of a cedar, the dog Sudden. and sudden, the dog and the Alien. alien vanished with a shiri like Shiny. stone, shiny like stone or eyes. We checked our recording, but it don't show It a thing. Didn't show a thing. show a thing. It was a black and sodas. It was the Soundless. soundless. It was the last time we saw our day. No, We saw our dog. our dog. Very good. Thank you.
Dice, era una noche muy tranquila en el parque con un cielo despejado cuando algo de la nada apareció. Estábamos admirando la luna llena cuando otra luna llena de color azul apareció en el cielo. Mientras nosotros tratábamos de grabar este objeto con nuestros teléfonos, el ovni de repente desapareció y un pequeño amiguito que brillaba salió del ovni. Tratamos de darle sentido a lo que estaba pasando, gritando que podría ser un fantasma o un espectro. Después nos dimos cuenta que este amiguito azul estaba señalando a nuestro perro y el perro inmediatamente respondió siguiéndolo. De la nada, el ovni volvió a aparecer y sumamente rápido el alien y el perro desaparecieron cuando una luz muy brillante nos cegó los ojos. Revisamos nuestra grabación y no grabamos nada. Todo estaba en color negro y sin sonido. Esa fue la última vez que vimos a nuestro perro. Okay? Now we have to answer each of these statements. Let me just erase the page. Erase all the- Okay. So now we have to answer each of these statements. Ahora tenemos que decir si estas oraciones son verdaderas o falsas. Para ello, yo las voy a leer, les voy a decir qué dice y ustedes me tienen que decir si es true or false, verdadero o falso. Says the story happened in the park during the afternoon. La historia sucedió en el parque durante la tarde. True or false, verdadero o falso. True. Chicas, verdadero. True. ¿Segura? Porque aquí dice night. 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 Entonces es Falso. Bueno, face. false. Very good. Now, they were admiring the blue sky. ¿Estaban admirando el cielo azul? True or false? False. Porque estaban mirando el cielo. Bueno, miraron, pero no estaban admirando, bueno, poniéndole tanta atención en un cierto periodo de tiempo al cielo. Fue poco el Exacto, periodo que vieron. porque estaban viendo la luna. ¿Ok? Estaban admirando la luna. They were trying to record the UFO when it disappeared. Estaban tratando de grabar al ovni cuando este desapareció. True or True. false? True. Very good. The recording didn't show a thing. La grabación no mostró nada. True. True, very good. Next, we have the first topic for today's session. And well, let's begin. Vamos a comenzar con el primer tema de la sesión del día de hoy, which is past simple verb to be. The verb to be has three forms in present, which is am, is, and are. But in the past tense, it has two forms, which are was and were. Okay? When are we going to use verb to be in simple past tense? We can use the past simple verb to be to talk about situations and states in the past. For example, I was at my grand's house yesterday. She was with her friends last Saturday. We were happy yesterday. Okay. So, dice, el pasado del verbo to be, el pasado simple del verbo to be es muy sencillo. Si recuerdan,
Cuando vimos el presente continuo, repasábamos el presente del verbo to be. Y el presente del verbo to be tiene tres formas, que es am, is, and are. Dependiendo el sujeto con el que estemos trabajando o la persona con la que trabajemos, vamos a utilizar ya sea am, is o are. Sin embargo, en pasado solamente tiene dos formas, que es was y were. ¿Ok? También dependiendo del sujeto que tengamos, es la conjugación que vamos a utilizar. Y dice, utilizamos el pasado simple del verbo to be para hablar de situaciones o estados en el pasado, de cosas que ya pasaron, cosas que comienzan y terminan en el pasado. Por ejemplo, I was at my grand's house yesterday. El día de ayer estaba en la casa de mi abuela. She was with her friends last Saturday. Ella estaba con sus amigos el sábado pasado. We were happy yesterday. Ayer estábamos muy felices. Nosotros. Ahora, el verbo to be, el pasado, tiene pues tres estructuras. Okay, let me explain this first in English. Okay, so verb to be in past. It has three main structures: affirmative, negative, and interrogative. Okay, the affirmative structure starts with the subject plus verb to be plus plus an adjective, I mean the complement. Okay, give me a second, let me see one. I need to click something. Okay, so the affirmative structure starts with the verb to be, I'm sorry, with the subject of the sentence, plus the verb to be, plus an adjective. And as I told you, depending on the subject we use, is a kind of, is a conjugation of verb to be that we are going to choose, okay? For the subject I, he, she, and it, we use was. For the subject we, you, and they, we use were, okay? I was happy, he was hungry, she was a nurse, it was big, we were early, you were at school, they were quiet. Then we have the negative structure. The negative structure starts with a subject plus verb to be in negative, which could be was not or wasn't, were not or weren't, plus an adjective. For example, I wasn't sad, he wasn't thirsty, she wasn't a teacher, it wasn't small, we weren't late, you weren't at home, they weren't noisy. Okay? Or I was not sad, he was not thirsty, and so on. Okay, if we use was not or wasn't, were not or weren't, it is up to you. It is correct if you use one or the other. It is up to you to choose one or the other. Use the one that makes you feel more comfortable. Then we have the questions. And the question starts with the verb to be plus the subject plus the adjective. Give me a second, guys. Denme un segundo, necesito contestar una llamada. Okay, sorry. And well, it starts with a verb to be plus subject plus the adjective. This kind of questions give us yes, no answers. If the answer is affirmative, we start with the word yes plus subject plus was or were. And if it's negative, no plus subject plus wasn't or weren't. Okay. For example, were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Was she rich? Yes, she was. No, she wasn't.
If we want a more elaborate answer, if we want more information, well, we can start with a WH word. Remember, depending on the WH word we use is the information, the kind of information we are going to receive, plus the verb to be, plus a subject, and the rest of the sentence, which is the complement. Examples, why was he angry? Well, he's asking for a reason. Where were you yesterday? This is asking for a location. When was she nervous? This question is asking for a date. And who were those people? It's asking for a person, I mean, for the name of the people they are questioning. Now let me explain this in Spanish. Okay. Bueno, el verbo to be tiene tres estructuras principales: afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa, como ya lo mencioné, bueno, aplica para todas las estructuras. Dependiendo del sujeto que utilicemos, es la conjugación que vamos a usar. Si utilizamos, por ejemplo, el sujeto I, he, she, it, yo, él, ella y eso, vamos a utilizar la conjugación was. Por ejemplo, I was happy, yo estaba feliz. He was hungry, él estaba hambriento. She was a nurse, ella era una enfermera. It was big, era grande. Y si utilizamos los sujetos we, you y they, vamos a utilizar la conjugación were. We were early, nosotros llegamos temprano. You were at school. Tú estabas en la escuela. They were quiet, ellos estaban en silencio. ¿Okay? La estructura afirmativa comienza con sujeto, seguido del verbo to be, en pasado, más el complemento, que puede ser un adjetivo. Luego, la oración negativa comienza con un sujeto, seguido del verbo to be en negativo, que puede ser wasn't o was not, weren't o were not. Cualquiera de los dos es correcto. Es decir, da lo mismo si utilizo wasn't o was not, o weren't o were not. ¿Ok? Nada más recuerden, si utilizo el pronombre I, he, she, it, pues sí o sí debo de utilizar wasn't o was not. Y si utilizo el pronombre, perdón, you, we, they, sí o sí debo de utilizar weren't o were not. Cualquiera de los dos, sí, cualquiera de los dos es correcto, pero no podemos mezclar wasn't con we o weren't con he. ¿Ok? Y la estructura pues es sujeto, verbo to be negativo, más el complemento. Después tenemos las preguntas. Y la pregunta comienza con el verbo to be, seguido del sujeto, más un complemento. Este tipo de preguntas son preguntas cerradas, las cuales pues solamente arrojan respuestas de sí y de no. Si la respuesta es afirmativa, comienzo con la palabra yes, más sujeto, más el verbo to be, que corresponde a ese sujeto. Y si es negativa, pues comienzo con la palabra no, más sujeto, más el verbo to be negativo, que le corresponda a ese sujeto. ¿Ok? Y bueno, si queremos una respuesta más elaborada, podemos utilizar una pregunta abierta. Y una pregunta abierta se realiza añadiendo un WH word al principio. Es decir, comenzar con un WH word, una pregunta con WH, más el verbo to be en pasado, más el sujeto y un complemento. Ejemplos: why was he angry? Where were you yesterday? When was she nervous? Who were those people? Acuérdense que dependiendo el verbo, perdón, dependiendo la pregunta, es el verbo to be que vamos a utilizar. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengamos? Andrea, De mi Astrid, parte no tengo ninguna. Azul, Emiliano, ¿todo bien? No, ninguna. Perfecto, Todo bien. vamos a... Excelente. Let's work with No, todo claro. Very good. Bueno, entonces vamos a trabajar un ejercicio. Solo denme un segundo en lo que configuro compartir el audio. Denme un minuto.
Okay, guys, so that's it. Let's begin with the first activity. And the first activity, it is intended to practice verb to be in present. After this activity, we're going to practice verb to be in past. Okay, so Andrea, it says, hello, you here for an English class. Which is the answer, am or are? Astrid? Yes. Are, Emiliano says. Very good. Thank you, Emiliano. Next. Azul, I, me, yo. I are or I am? I am. I am, me, yo. Very good. Next. You in class C. You am or you are? Emiliano? You in class. Okay, you are in class. Very good. Next. Andrea, we in the same class. We am or we are? We are. We are. Very good. Next. Astrid. You, Sergio Rodriguez, are or am? Are. Are you Sergio Rodriguez? Very good. And the last one, Azul. You not in the same class. You are. You are not in the same class. Okay, number 2. Activity number 2. Okay, this activity, it is designed for you to practice, oh my goodness, the verb to be in past tense. So, Emiliano, they little birds, they was or they were? They was. They was, are you sure? They were. They were. Were. They were, very good, thank you. They were, exactly. Acuérdense, utilizamos was con los pronombres I, yo, he, él, she, ella, it, eso. Utilizamos were con los pronombres you, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos. Okay, thank you. Andrea says, yesterday I sick. Was or were? Was. I was sick. Very good. Next, Astrid. Doris and I nervous about it. Me? Doris and I were very good. Nervous about it. Azul. The doors all open. Where or was? Where? We're all open because it's plural. Next, Larry is still asleep. Was or where? Emiliano, where? Thank you. Next, I'm sorry, what it is was. Why? Because we talk about Larry, which is he. Es was porque hablamos de Larry, que es él. Okay. Andrea, Mrs. Johnson here an hour ago. Was. Was, very good. Next, Astrid, you right to do something. Was or where? Was. Was, you was or you were?
Was o were. ¿Cuál? Was. You, You? Astrid. Was. ¿Segura? Yeah. You were. Acuérdense. Si tenemos los pronombres I, he, she, it, utilizamos was. Si tenemos los pronombres you, we, they, utilizamos were. Okay. Azul, Was. the machine not broken. Was not broken. Very good. Thank you, Azul. Emiliano, be careful not to wake the baby. We were. Okay. We, nosotros were. Andrea, the gray kitten, soft. Was. Was. Muy bien. Dame un segundo. Denme un pequeño segundo. Déjenme tomar asistencia antes de que se me pase. Andrea Sánchez. Ok. Vamos a continuar entonces. So the next part is the second topic, which is related to the past simple for regular and irregular verbs. Let's begin with the regular verbs because it's the easy one. Is the one we have a rule for. So it says it here. It is spelling. So for regular verbs in English, we have a rule that says that in order to turn a regular verb from present to past, we only have to add the ed at the end of each verb. So that's why verbs like rain, cook, and wait can be turned into past tense as rained, cooked, and waited, only adding the ed at the end. Rain, rained, cook, cooked, wait, waited. Okay, this is the general rule, but there are some other rules in order to turn these verbs into past tense. And the second rule says verbs that ends in a consonant plus the letter E, there's only need to add the letter D at the end in order to form the past tense. So verbs like leave that ends with the V and E can be turned into lived, dance, danced, smile, smiled, love, loved. Okay. And another rule says that if we have a verb that ends with a combination consonant, vowel, consonant, we have to double the last consonant and also add the ed ending. Okay, for example, the verb stop that ends in a consonant, vowel, consonant, top. We have to double the last consonant, which is the letter P. We have to put this twice, plus the ed ending. Plan, planned, planet, sorry. Admit, admitted. Okay, double M, double T, because these verbs end with a combination consonant, vowel, consonant. There are exceptions when the verbs end with a combination consonant, vowel, consonant, but the last consonant is the letter W, X, or Y. We have to add
only the ed ending. So play can be turned into played, fix into fixed, and snow into snowed. Okay, if you can see here, we only add the ed ending. And well, this is for regular verbs, which is easy. The hard part starts with the regular verbs. Why? Because we don't have a rule for them. So we have to learn them as they are. We have to learn them. We have to learn the present and the past form as they are. Okay. For example, the verb to be is an irregular verb because in the past tense it is was and were. Become, it is an irregular verb because in the past tense is became. Then we have begin, which is began, bend, which is bent. What we can do with irregular verbs is that to classify them in three main categories. The first category is for verbs that have a different form in present and different form in past. The second category is for verbs that have the same form, but has the same form in present and past. For example, the verb bet, which is the same in present and past, bet and bet. And the third category is for verbs that have the same form in present and the past, but the pronunciation is different. For example, the verb read. In present, the spelling is read, but in past is read. Read present, read in past tense. And well, we have to learn them as they are. You can check the resources for this week. And well, there you have a list for irregular verbs, present, past, and the translation. Or you can check the material visual de apoyo after this class, which is this presentation, this lecture. And well, you can use this list. The only thing that lacks in this list is that we don't have the translation. Okay. And then we have the grammar rules. And the grammar rule says, well, not grammar rules, but the grammar structure says that the affirmative sentence starts with a subject plus the verb into past tense is the only structure in past tense that uses the verb in past tense plus the complement. For example, I lived in London. She lived in Paris. He watched a movie. You can see here, the verbs are into past tense. Okay. Then we have the negative structure, and the negative structure starts with a subject plus the auxiliary didn't plus the verb. For example, and as we are using the auxiliary didn't, the verb must be in the base form. I mean, cannot be in the past tense. Why? Because we have the auxiliary. The auxiliary, which is didn't, is telling us the sentence is in past tense already, and also in a negative way, because it's negative, it's did not. Okay. For example, I didn't live in Spain, or he didn't watch a movie. We cannot say, I didn't live it in Spain because that's wrong, or he didn't watch it a movie because that's wrong either. So I didn't live, he didn't watch. The verb in the base form because the auxiliary is already in the past tense. And it's the same with questions. With questions, we start with the auxiliary did plus subject plus the verb in the base form and the complement. We cannot have verb into past tense in here. No, that's impossible because we already have the auxiliary. Examples. Did you live in Italy? Did you live in Italy? Did she watch a movie? So here in the first question, we have live instead of live it with the ed ending because we already have did. Okay, now let me explain all of this in Spanish as well. Ok, los verbos regulares en pasado simple. Tenemos dos categorías, regulares y irregulares. Los verbos regulares son los más sencillos. ¿Por qué? Porque pues tenemos una regla para cambiarlos de presente a pasado.
mientras que los irregulares son difíciles porque no hay una regla, pero vamos a ver primero los verbos regulares. Los verbos regulares, como ya los mencioné, tienen una regla para cambiarlos de presente a pasado. Y la regla dice que, la regla general dice que para cambiar un verbo del presente al pasado, solamente debemos de agregar la terminación ed. Por eso en verbos como rain, que es llover, o cook, que es cocinar, o wait, que es esperar, solamente si les agregamos la terminación ed se transforman en verbos en pasado. Es decir, rain, que es llover, se transforma en rained, que es llovió. Cook, cocinar, cooked, cocinó. Wait, esperar, waited, esperó, en pasado. Después tenemos los verbos. Bueno, otra regla dice, la regla general es que les agregamos la terminación ed, pero de esta regla general se desprenden excepciones. Y una excepción o una subregla nos dice que si el verbo termina en consonante más la letra e, solamente se agrega la terminación de. Por ejemplo, live se transforma en lived, dance, danced, smile, smiled, smiled, love, loved. Si se dan cuenta, estos verbos terminan con consonante más e y solo se les agrega la terminación de, para cambiarlos al pasado. Después, otra subregla nos dice que si el verbo termina con la combinación consonante, vocal y consonante, esta última consonante se pone 2 veces, se escribe doble, más la terminación ed para formar el pasado. Ejemplos, el verbo stop, que es detener, termina en combinación consonante, vocal, consonante. La última consonante es la letra P, y por eso en el verbo en pasado, stopped, la P se pone 2 veces. Lo mismo con plan, que es planear, y admit, que es admitir. Plan, planet, admit, admitted. Sin embargo, si esta última consonante del verbo que termina en consonante, vocal, consonante, si esta última consonante es la letra W, X o Y, no se ponen dobles, solamente se pone la terminación ed. Por ejemplo, el verbo play, que es jugar, se transforma en played, que es jugo. Fix, que es arreglar, fixed, que es arregló. Snow, que es nevar, snowed, que es nevó. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta con los verbos regulares. Andrea, Astrid, Azul, Emiliano. No, ninguna duda. Ok, los demás. No, profe, gracias, está bien. Ok. Bueno, No, continuamos maestro, no hay dudas. Ok. Continuamos con los verbos irregulares. Ok. Para los verbos irregulares no tenemos una regla. Los verbos irregulares son los más complicados. ¿Por qué? Porque no los tenemos que aprender tal cual son. No hay, no hay de otra. Debemos de aprendernos el presente y el pasado. La buena noticia es que son pocos, no son tantos como los verbos regulares. La mala noticia es que, pues bueno, no hay una regla para formarlos. ¿Ok? Lo que podemos inferir sobre los verbos irregulares es que existen 3 categorías. Los verbos que tienen una forma en presente y una en pasado, que son distintos. Los verbos que tienen la misma forma en presente y en pasado y se pronuncian igual, como el verbo bet, que es apostar. Y los verbos que tienen la misma forma en presente y en pasado, pero la pronunciación es distinta, como el verbo read, que es leer. En presente se pronuncia read. ¿Dónde está? Aquí está. En presente se pronuncia read y en pasado se pronuncia read, a pesar de que se escriben igual. ¿Ok? Y bueno, por último tenemos las reglas gramaticales, las estructuras. Comenzando con la estructura afirmativa. Esta estructura comienza con un sujeto, seguido del verbo en pasado. Y ojo, esta es la única estructura que utiliza el verbo en pasado. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Más un complemento. Ejemplos: I lived in London. Yo viví en Londres.
She lived in Paris. Ella vivió en París. He watched a movie. Él vio una película. They wanted a holiday. Ellos querían vacaciones. ¿Ok? La estructura afirmativa es la única que utiliza verbos en pasado. Luego, la estructura negativa. La estructura negativa comienza con un sujeto seguido del auxiliar didn't más un verbo. Y ojo aquí, en la estructura negativa el verbo siempre está en su forma base. No lo ponemos en pasado. ¿Por qué? Porque ya tenemos didn't. Didn't, esta palabrita, nos está diciendo que la oración es negativa y que la oración está en pasado. ¿Ok? Por eso no ponemos el verbo pasado. De hecho, es incorrecto. Ejemplos, I didn't live in Spain. He didn't watch a movie. Yo no viví en España. Él no vio una película. Y por último tenemos las preguntas. Las preguntas también utilizan el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo y un complemento. Y como ya tienen el auxiliar did, el verbo tampoco está en pasado. Ejemplo, did you live in Italy? ¿Tú viviste en Italia? Did she watch a movie? Ella vio una película. ¿Por qué el verbo no está en pasado? Porque ya tenemos el auxiliar did que nos indica que la pregunta está en pasado. Y si nosotros ponemos el verbo en pasado, ya sea en la pregunta o en la oración negativa, pues toda la oración está mal. Es incorrecta. ¿Ok? Andrea, Astrid, Azul y Emiliano, dudas, preguntas. Yo sí tengo una duda. Por eso igual no contesté antes. Pero ¿Ok? estaba viendo si el verbo que tenía la duda era irregular o era regular. El verbo que tengo la duda es study, estudiar. Este Es verbo regular. no lo vi que sea irregular. Ajá, es No, regular. En ese es caso, regular. es regular. En ese caso, aplicamos que quitamos la Y al final, ¿no? Supongo, y agregamos IET, ¿no? Sí, la I Y ya. latina. Exacto. Ok, Así es. ok, esa era mi única duda. Ok. Es que como en esa regla, nada más se supone que debemos de agregar espérame, déjeme veo. Um, Sí, quitamos la Y espérame. y agregamos la I latina más la terminación ed. Ujú. Sí, bueno, Sí. ya, esa es toda mi duda. Ok. Gracias. Por nada, denme un segundito. Thank you.
Ya chicos, una disculpa, lo que pasa es que me entretuve un poquito con una llamada, pero todo soluciona. Excelente. Okay, so let's continue then with the activities for regular and irregular verbs. So first we have the regular verbs. And here we have to choose the right option. Tenemos la primera actividad que es para verbos regulares. Recuerden, si tenemos didn't, el verbo no puede estar en pasado. ¿Ok? Y estos verbos son los que terminan en ed. Andrea, la primera dice donkey last night. Didn't sleep o don't sleep. Don't sleep. Don't sleep. Don't sleep en presente o didn't sleep en pasado. I no problem. Didn't sleep. Okay. Fiona in the kingdom of far, far away. Astrid. Lived or did live. Me? Lived. Muy bien. Azul. Donkey well. Dance didn't or did dance. Muy bien. Emiliano. Shrek donkey in the past. Like or didn't like. Didn't like. He a lot last Saturday. Scream or screamed. Andrea. Screamer. Shrek fast when he was a baby. Astrid did run or did run. Did wrong. Did run, muy bien. Shrek with his friends didn't live or did lived. Astrid, Azul, didn't live. didn't live. Perdón, sí, azul. Una disculpa. Emiliano, Fiona babies 10 years ago did have or have did. A o B. Did have, la letra A. She TV last night didn't watched or watched. Andrea, Didn't watch it. ¿qué fue lo que les dije? Si tenemos didn't, no podemos tener verbos en pasado. Entonces, este está mal. La correcta es Andrea, Watch it. watched. Ok. Astrid, Pinocchio, The Wall and Them. Climb helped or climbed helped. A o B. ¿Cuál es? Pinocchio, The Wall and Them. Climb helped or climbed helped. A o B. Like help. Climbed helped. La letra B es la respuesta correcta. Después tenemos una actividad para verbos irregulares. Nada más veo la. Ok. Azul. Aquí tenemos que escoger el verbo en pasado de estos verbos irregulares que están en presente. Dígame, ¿cuál es el pasado del verbo irregular, win, que es ganar? Azul. What? Won, muy bien. Emiliano, el verbo en pasado de eat. Ate. Andrea, el verbo en pasado de do. Did. Did. El verbo en pasado de know. Astrid. No.
New. New. Azul, el verbo en pasado de run. Rain, bueno, ran. Ran, Ay. ok. Emiliano, el verbo en pasado de buy, que es comprar. Bought. Andrea, el verbo en pasado de write. Where? Wrote. Astrid, el verbo en pasado de lose. Lost. Lost. Azul, el verbo en pasado de have. Had. Had. Emiliano, el verbo en pasado de swim. Swam. Andrea, el verbo en pasado de come. Game. Came. Astrid, el verbo en pasado de take. Talk. Took. Azul, el verbo en pasado de are. Where. Where. Emiliano, el verbo en pasado de speak. Spoke. Andrea, el verbo en pasado de give. Gave. Gave. Astrid, el verbo en pasado de meet. Me. Met. Azul, el ¿Eh? verbo en pasado de find. Found. Ujú. Emiliano, el verbo pasado de leave. Left. Andrea, el verbo en pasado de go. Went. Went. Astrid, el verbo en pasado de break. Broke. Broke. Azul, el verbo en pasado de sleep. Slept. Ujú. Y Emiliano, el verbo en pasado de make es made. Ok. Very good. Excellent. And well, we have a listening, but this is for next class for review. And well, that's all for today. Tenemos una actividad de listening, pero es de repaso para la siguiente clase del día viernes a las 12 del mediodía. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Recuerden que lo que vimos el día de hoy se debe de aplicar a su actividad integradora número 3. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, Andrea, Astrid, Azul, Emiliano? Los No, escucho, ninguna. las escucho. ¿Ok? ¿Los demás? Todo claro. Ok, muy bien. Excelente. Pues bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, les agradezco, chicos y chicas, por su tiempo el día de hoy. Nos vemos el día viernes, recuerden, a las 12 del mediodía. Hasta luego, descansen. Bye. Hasta luego. Bye. See you on Friday.